बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, मेरी आवाज सुनो। ये एक सिलसिला शुरू कर रखा हमने, मेरी आवाज सुनो। जो पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी जिस भी कोने में रहते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको उनकी आवाज सुनाऊं। आज हमने आवाज सेलेक्ट की है, दो सेलेक्ट की हैं पेशावर से। मोहम्मद मुस्तफा खान साहब नहायत काबिल कदर, काबिल एहतराम, बड़े अच्छे हमारे दोस्त। इनकी बात सुने। सिलसिला जारी रहेगा। मेरी आवाज सुनो। आप मुस्बत तनकीद करें हुकूमत पे, आप तारीफ करें किसी की। आपने जो पैगाम देना है, हम आपका पैगाम पहुंचाएंगे। एनजे ड्रीम टीवी आपका पैगाम पहुंचाएगा और लाइव पहुंचाएगा इंशाल्लाह। तो मुलाकात करते हैं मोहम्मद मुस्तफा साहब से। पेशावर चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान, सेक्टर इंफॉर्मेशन PMLN PK 76 पेशावर से बोल रहा हूँ। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का एक अदना सा वर्कर हूँ और मुझे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से बेपनाह मोहब्बत है। मोहब्बत की कई वजूहात हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तामीर की, मुल्क व कौम को तरक्की के राह पे हमेशा से गामज़न करते आए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को माशी ताकत बनाया। CPEC मंसूबा लॉन्च करके मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने आवाम की हमेशा खिदमत की और हमेशा आवाम को रिलीफ दिया, महंगाई कम की। इस मुल्क में हमेशा माशी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जिसके ज़रिए आवाम की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान हमेशा आया। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत में हमेशा आवाम खुशहाल रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 2013 में जब हुकूमत संभाली तो मुल्क में बिजली नहीं थी। बिजली इस तरह आती थी जिस तरह हम समझते थे कि शायद हमारे तस्वीरें उतारने आई हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बिजली पर काम किया और 2017 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में अलग किया गया, इक़्तिदार से अलग किया गया, तो उस वक्त हमें आवाम को 18 घंटे बिजली मिलती थी। बाकी 2-4 घंटे की लोड शेडिंग फिर भी बाकी रही, मगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दौर में ही आवाम को ये खुशहाली नसीब हुई, आवाम को बिजली मुयस्सर हो गई। इसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को चाइना के साथ मिलकर CPEC का मंसूबा दिया जिसके ज़रिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाया गया। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के दौर में रोज़गार बहुत ज़्यादा था, लोग खुशहाल थे, हर किसी को रोज़गार मुयस्सर था और हर किसी का चूल्हा जलता था।
میاں محمد نواز شریف صاحب کو ڈیزل اور پیٹرول 126 روپے پر لیٹر اور 120 روپے پر لیٹر وراثت میں ملی تھی۔ وراثت مطلب یہ کہ ان سے پہلے جو اقتدار میں لوگ تھے تو یہ قیمتیں ان کے دیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے اس پر کام کیا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ، میرے خیال میں پوری دنیا میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کبھی کم نہیں ہوئی تھی جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے پیٹرول کو 61 روپے پر قیمتیں لے آئے اور ڈیزل کی قیمت 70 روپے تک گر گئی۔ تو اس پر ہم میاں محمد نواز شریف کو داد اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور تمام مسلم لیگ لیڈرشپ کا اور ہمارے وطن کا اور پاک فوج کا حامی و ناصر اور حافظ و نگہبان ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی تو میرے دوستوں، آپ نے محمد مصطفیٰ خان صاحب کی باتیں سنی۔ دوستوں، میں یہی کرتا رہوں گا، آپ کی آوازیں، میں آپ کی آواز بنوں گا۔ آپ مثبت تنقید کریں، آپ کسی کی تعریف کریں، آپ پاکستان میں، دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، میں آپ کی آواز سناؤں گا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ایک ہی بات کہیں، میری آواز سنو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے رہیں گے کسی اور تعارف کے ساتھ، کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔